हेलो फ्रेंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल में स्वागत कर समीर। आज ब्लॉग है शालबणी ग्राम थे बाबा जटाधारी जहाँकि नीलगिरी ठू मात्र नीलगिरी सजनागढ़ ठू मात्र 7 किलोमीटर। आसन जा आम ब्लॉग आपण देखुती आम सजनागढ़ छकू किस गलापर राइट साइड गोटे पिचु रोड देखिए से रास्ता आप सीधा जे 5 किलोमीटर बाबा जटाधारी देखो आम से रास्ता आसुचु देखिपे ये पहाड़ दृश्य देखु। आपण मंदिर भीतर प्रवेश करने पूर्व फास्ट आदिमाता को देखिए। आदिमाता जहाँ कि 5 फुट भी सी भी बढ़िले देखो तुम आदिमाता कौन तो लिखाई सूचना मुख्य पूजकों बिना अनुमति रे और जटाधारी बाबा गर्भ को बिना अनुमति प्रवेश निषेध। आसतु दर्शन करवा आलोकिक शैवपीठ छोटू बढ़ी बढ़ी बड़ हो चली शिवलिंग। यह एशिया महादेश सर्वबृहत शिवलिंग बोली मन हुए। ग्राम्य लोकंर कहवा अर्थ जे यह उच्च प्राय 23 फुट ऊर्ध। यह शैवपीठ नाम बाबा जटाधारी शिवलिंग। यह आपण देखिपे आलोकिक शैवपीठ देखु बहुत सुंदर जगह यहाँ देखु बढ़िया परिवेश भी बड़ सुंदर परिवेश देखु थे आप आसतु ना जगह। यह नीलगिरी उपखंड शालबणी ग्राम थिबा बाबा जटाधारी देखु आलोकिक शैवपीठ बहुत सुंदर जगह आप देखो शैवपीठ बहुत सुंदर जगह देखु 23 फुट उच्च शिवलिंग देखु थे आप आसी सुंदर परिवेश देखु बढ़िया लगे जगह स्पॉट बहुत सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस देखो। आपण यही सीढ़ी साहाଯ୍य जल अभिषेक करें। शालबणी ग्रामवासी सहयोग हो पारि देखिपे सीढ़ी साहाଯ୍य आप जल अभिषेक करें देखिपे यार भूरा देखो छोट बड़ पत्थर देख पहाड़ पाखे बहुत परिवेशटा बहुत सुंदर देखो छोट बड़ पत्थर अच्छी देखिपे आप बहुत सुंदर परिवेश पूरा शांतिपूर्ण परिवेश बढ़िया लगे स्पॉट को आस देखते घरे आप गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट लोचन को आसनी गवर्नमेंट किसी आगे ये कौन आउ डेभलपमेंट होता है जगह बहुत सुंदर जगह देखिए बहुत सुंदर जगह। कते बढ़ुंट कहीपर एटा सत कथा मोर जिते डाल बापा लगैले हाराहारी ठाकुर 10 फुट भितर थे अनुमान मो बयस जो हाराहारी 12 वर्ष से ठाकुर 10 फुट थे तापर बापा पूर्व तो पूजा करता तेणु बापा बहुत अलेख बहुत मैंने ठाकुर को कहानी एमती हाराहारी 20 फुट एमती है। आमर गोटे झील है फास्ट झील है 5 वर्ष पाखर से झील उपर ठाकुर संहार है जे एमती सांगसाथी साथ बसुव जो भी एमती दिने दिने जे हाथ जोड़ी की बसीज आखि बुझी देव तेणु पिला जा मत कहते तुम छुआ ना एमती कथा लेकिन मुसिकी पचारे कि कहे नहीं तापर जबरदस्ती टेकी निए घर को एमती जो बारंबार हो भाविनी ए किसी गोटे कारण थी ना कहीं छुआटा एमती हो सी तो कहीपर किसी देखिली जे सोमवार और गुरुवार हुए अन्य बार हुए एमती है।
ফার্স্ট প্রথম মানে কপিলাসর প্রথম পাহাড় এই জায়গার পকাইছিল দ্বিতীয় পাহাড় মধ্যে পকাইছিল তৃতীয় পাহাড় বাবা জটা ধরে বহুত প্রথম লিঙ্গটা উঠছে সেই জায়গা এই প্রথম পাহাচটি পাদে পকাইଥିଲେ আଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା সেকেন্ড পাহাচ কোটি পকাইଥିଲେ ମଝିରେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହଉନି এই ছোটিয়া যে গুম্ফাটা আছে কি ଆଜ୍ଞା সে সেকেন্ড পাহাচ এটা তৃতীয় পাহাচ সেই ଯୋଉଟା ଧରିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ନା ଏଠି ତ ଗୁରୁସ୍ଥାନ ଏ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଗୁରୁସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏଇ ଜାଗା ଦତ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହଉଛି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆ ବିଷୟରେ କେମିତି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ମହିମା ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସେ ଯୋଉ ବାବା ଜଟାଧାରୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ପୂଜା କରେ 10 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଯେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେଠି ମାନେ ପ୍ରଥମ ସେ ଭାଇ ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିବାର ତାର କାରଣ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛେଳି ନେଇକି ଏଇ ପାହାଡ଼କୁ ଆସେ ଛୁଇ ନେଇକି ଛେଳି ନେଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟା ଥିଲା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟା ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ତେନ୍ତୁଳି ଧରିଥିଲା ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ଆସିକି ତେନ୍ତୁଳିଟା ସବୁ ବୁରାରେ ପୁରିକି ନେଇଯିବି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକି କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ତେନ୍ତୁଳିଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ବି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପାୟ ନ ପାଇ କ'ଣ କରେ ସେ ଗଛଟା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଛୋଟ ବେଳୁ ବେଶୀ ଅଛି ତେନ୍ତୁଳି ଦେଖି ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ପାଚିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁছে ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଗଲା ସେ ଗଛର ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଗଛର ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗଲା ପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ନିଆଁଟା ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।